सब बोल दो मौसद अल्लाह याद है कि जल्दी अल्लाह ताला क्या खासा कर बात लक्ष्य दिया दी तो भी करने वाला और यदि कुछ मुरीदों को कोरना शायद रिश्ता कर अल्लाह सबका जाए सब पहुंच जाए आमीन अल्लाह ने के सुस्त तो काम करे हम अल्लाह खाना सब नहीं बता आमीन जरा भगवान से जरा भगवान से तरक्की दान करो आमीन जरा सागर उन्नति दान करो आमीन ओ अल्लाह जरा आसमान में प्रत्येक कसम खाना हो तो हाजिर तौफीक दान करो आमीन अल्लाह आराम সামনে যে নির্বাচনের আল্লাহ সুন্দর সঠিক নির্বাচন হই বাংলাদেশের প্রতিনিধি আর 10 সালের তৌফিক দ্বারা সেবা দান করো যারা কর্মদার আছে কর্মমুক্ত করে তৌফিক দান করো আমিন ও আল্লাহ যারা তুমি ওয়াসা নাই ওয়াসা দান করো আমিন আল্লাহ যারা ওয়াসা মা বাবা আল্লাহ যারা মা বাবা নাম মানে করে তারা মহব্বত দান তৌফিক দান করো আমিন আল্লাহ যারা নাম নবীর নাম বানাই দাও আমিন আল্লাহ নামাজ বানাই দাও আমিন আল্লাহ নামাজ বানাই দাও আমিন পবিত্র কাজগুলো সেরা করে জীবন করো Allah kan hatu dar rasul syahadul sunna সমস্ত ফরিদার কবুল করো ও আল্লাহ বেশি কারখান নাই তোয়াতুল খানকাত পছন্দ হইতে খোদা আল্লাহ তুই জানো যে হাত তোর পছন্দ হই শাহাদুল সুন্নাহ আল্লাহর সমস্ত ফরিয়াদের কবুল করি যার যে আশা গাঙ্গাছে পূর্ণ করিয়া দাও নেগো তুই কাদরে জানেন আল্লাহ জাহাদার বারহালে তুই মওলা নেগো या इलाही अपने ज़ात किबरिया के वास्ते सुलझाने जहां अहमद हामिद मोहम्मद मुस्तफा की वास्ते मुश्किल आसान फरमा मंजिल से दूर कर साहिब वजूद सहा शेर खुदा की वास्ते नूर शफ्न फातिमा यानी हुसैन इब्न अली सैयद शुहदा शहीद करबला की वास्ते आमीन अल्लाह जीवना उम्मती से गुनाहगार उम्मती दरखास्त में मेरे गुनाहगार उम्मती से नजरी आन और फरियाद करो आमीन आला समस्त सफा का करो सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़िही व नूरा शहीद सय्यदना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन आमीन اللهم اجعل آخر الكلام عند سكرات الموت شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله super Abiki Anikana Anika Boro Abiki Abiki Alifa tunda khana habe arek alhamdulillah ya hodina sa কে তোরা দেখায় কেন তোরা বহুত দিন না দেখায় না ঠিক আছে সারাও দেখায় জিরে বেলে কেন গছ 20 কেজি আপনি দাও হ্যাঁ 20 কেজি 10 কেজি দিয়ে লাগে 20 কেজি হ্যাঁ হ্যাঁ পাই না কেন হাই তুই আর তো কি ভাই দিন দে একটা नहीं उजून जिलेबी बैक नहीं जिलेबी এত মানুষ কম আর বিদ্যা আছে না জিলেবি জিলেবি बैक की जिलेबी আরে ভিতরে আর নাই মানুষ আগে তো ভিডিও বহুত ভিডিও সব যাই সব জায়গায় আপনি